दाबोळी विमानतळाबाहेर ज्या ठिकाणी अमित शहा यांची सभा झाली त्याच ठिकाणी विवाहाच्या स्वागत समारंभासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी काँग्रेस नेते जनार्दन भंडारी यांनी विमानतळ प्राधिकरणाकडे केली आहे। अमित शहाची भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष याची मीटिंग जाली। त्या मिटिंगे वयल्यान म्हाका कळ्ळें तो एक एअरपोर्टा वयली जागा आसा तो एक बरो जागा आसा म्हणटकीर मात आमगे तो प्रस्न सुटलो आनी हांवें ठरयलें बाबा हांवें ह्याच जाग्यार बाबा रिसेप्शन करचें म्हणटकीर आज हांव डायरेक्टरा मेळपाक गेल्लो दाबोळी एअरपोर्ट गोवा आनीक ताकाच हांवें म्हाजी एप्लिकेशन दिलां कित्याक म्हाका वेडिंगाचें रिसेप्शन करपा खातीर म्हाका सप्टेंबराक खंयची एक डेट दिवची म्हण त्या प्रमाणे ताका हांवें बाकीचें सगळें सांगलेलें आसा। ज्या प्रमाणे पळय तुमी हेका दिल्ली पळय अमित शाह ते बी कशें दिल्ले तुमकां खबर आसा रिपोर्टरां मिडिया खबर आहा आनी हांवें तेजे बद्दल ताका विचारलें बी तुमी अमित शाह कशें दिल्लें कितें म्हणलें आमी कांय परमिशन दिल्लें ना तें सगळें केलें तें इलिगली म्हण म्हाका इलिगली करपा ना म्हाका सारकें म्हणजे एज पर द परमिशन सारकें हेजेर सारकें कायदेशीर ज्यो पळय तांकां एप्लिकेशन करपाक मागीर कितली परवानगी घेवपाक कितली जाय तितले हांव करून ती परवानगी घेतलो आनी म्हाजे